Dameni dewata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom madita salutna, hatani debata dihita di minggu na paonopon dung Trinitatis, nienet sian buku ni si Musa na parjolo, bidu saplualu, mamukamai sian ayat 22, satu ayat tolu. Tada Musa saplualu, ayat 22, satu ayat tolu didok songonon. Dungi manir pangnasiani na dua bawai mardalan dopak Sodom. Alai jongjong dope ianggo si Abraham di jolo ni Jahoba. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonon muma natigor ratdot parjahat. Atek tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonon mumai. Dan olanan mung hutai alana 50 natigori akana di bagasani dao mai sian ho mangulahon si songoni mabunuh natigor rapdot parjahat tung sobokon parjahat natigori palias mai sian ho tung naso uhum ma baenon ni si uhumi lihat portibion. Jadi nina Jahoba ma, molo tungcu pangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor, tai ma olanakun na saluati ala nasida. Dungi nina si Abraham mangalusi, sombah kuali Tuhan, nunga sapala hum au mamuka makatai dotho, atekpe orbuk jalasirabun au. Wa tung moru 5 halak sian na 50 akan napitorih tung ripasonon muma luhut utai alani na 5 jadi nina mang dang ripasonokum molo tung cupangau disi 45 dungi diulai si Abraham sedop dope mandok tu ibana nina ma wa tung 40 Jepang disi. Jadi nina Jahoba ma dang hawaoku nasida alani na 40. Dungi nina si Abraham ma wa unang tung tarimas hoali Tuhan ala hudat dati mardok atek tung jupang disi 30. Jadi nina Jahoba ma dang hawaoku nasida molo tung jupang au 30 disi. Dungi nina si Abraham ma idama nunga sapala hum au mamuka mandok tutuhaki uatung jupang disi 20. Jadi nina Jahoba ma dang ripasonoku alani 20. Jadi nina si Abraham ma unang tung tarimas hoal itu haki alana mandok au dope holan salion. Atik tung jupang disi 10. Jadi nina Jahoba ma dan ripasonoku nasida alani nasapului. Jadi dungsud Jahoba makatai dot si Abraham lau ma ibana mulak ma dot si Abraham tu inganana ido sahatna urian itu hatta hamanami inanami dotamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus. Topik di minggu tahun paigoton hita satoktong martangyang mangidohon haluaon. Ima topik di mingguta tangyang mangidohon haluaon. Adong sada cerita taringot tu sadadak nanak na margoar si Polang. Adong di ibana pananggak anjing kesayangan, si Bleki namanya.
Begitu sayangnya si Polan tuh si Blekion, bahkan sampai tidur pun sama-sama di tempat tidurnya. Oleh disadatiki si Bleki sakit sampai nggak bisa diajak main. Si Polan sedih. Bagaimana ini? Si Bleki kesayangannya sudah hampir mati. Dia ingat tetangga sebelah adalah pendeta. Jadi lauma ibana tu pandita. Mangido tangyang. Alai ala pandita taon lagi karejo sibuk diaka ulahon. Ya mau nggak mau terpaksa. Lau ibana didongani si Polan manangyakon si Bleki. Dinarohana apa-apa ini anak. Di Bleki aja harus didoakan. Tor ditangyakon ibana mak. Hai Bleki, terserah kau. Mau mati pun atau mau hidup kau, terserah Tuhan. Amin. Begitu tangyangnya. Di BG si Polan tangyang nasongoni. Kalau ternyata malum do HP si Bleki. Wah senang kali si Polan. Leleng siani masa mah parsahiton. Marsait ma panditata. Roma si Polan. Tujabuna ala di BG marsahit panditana. Ingot ibana panditanaon burju manangyakon si Bleki anjing kesayangannya. Dipanggil dong mak, Bapak, Pak Pendeta, boleh saya berdoa, mendoakan Pak Pendeta? Oh boleh katanya Pak Pendeta dalam sakitnya. Kita berdoa Pak Pendeta. Hai Pak Pendeta, mau hidup, mau mati kau, terserah Tuhan mak. Itulah doanya. Si Polan belajar berdoa dari pendetanya. Dan cara berdoanya seperti itu. Ya uniknya juga sembuh juga akhirnya pendetanya itu. Amanginang martangiang dan mungkin malua. Nggak bisa lepas sian ngulu nih halak Kristen. Jala memang martangiang ido gabe parhitia dihita. Laho makatai dot dewata. Molo dakya hita martangiang dakya makatai hita dot dewata. Adigan ma taboto. Jala adigan ma boi margogo haporseota. Molo dakya hita martangiang. On sada pergumulan do di hita. Jala satu tikion saya tong do adong. Sian tonga-tongata. Molo dipanggido martangiang mabiar. Puasa mabiar. Alanina rohana maila anon. Molo salah au mandok ditangyaki. Maila mabiar. Jala memang. Ya do masa songoni sahali ya do mungkin umpa buah di son adong dipatu papartangnya kan sahali dijabuni sadaruas di huriana mina jolo na huwa basihan patangyangan dimulai lalu ya begitu giliran naro martangiang tuan rumah beralasan mau ke belakang. Sampai akhirnya giliran nama jabui martangiang. Dan marnaro ibana. Akhirnya inangi nama martangiang. Sebagai tuan rumah. Sampai marujung partangyangan. Gak datang-datang lagi. Bapaknya. Usut punya usut tapodo mah HP ibana di kamar.
Adong deba muse sengaja keluar menghindari asa unang dipangido martangia. Songoni nama hita. Sehira mabiar, mailang, maol martangia, buasa te. Salinai martangia hita tutuhani do. Dang tujol mah. Jadi dah pola mabiar hita, dah pola mailah hita. Nang pesalah, natadok, burjudo tuhani. Dia tu sido nadong di rohata, di bagasan rohata. Di pasikop tuhani do tangyakta. Jadi kenapa takut? Kenapa malu? Biarkan saja. Kalau orang-orang ikut mendengar doa kita. Hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita mampu berdoa seperti kepada seorang sahabat. Onma napinatuduhon ni si Abraham. Sahira mardongan ibana tutuhani. Begitu akrabnya marali-ali ibana tutuhani. Ido alana diturpuk tahun barani do ibana. Di bagasan tangyangna mangido. Bahkan membain penawaran dalam tanda kutip. Dung diboto naing dihancurkan debata huta Sodom. Dipertaruhkan bison di bagasan tangyangna aka natigor. Di bagasan hata Heber, natigor itu sadikin. Syadik itu perbuatannya. Perbuatan yang benar, perbuatan yang adil. Jadi orang-orang ini adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Jadi nang pegodang penduduk di huta Sodom, asal ma adong 50 halak partigor. Wah Tuhan. Oke. Dialusi Tuhan ikan. Sudat nama. 45. Oke. Sudat nama. 10 halak partigor pe. Dioloi debatado. Tangiang pangidoan si Abraham. Asal masa 10 halak partigor. Dan jadi dihancurkan huta Sodomi. Alaniaha bolo tajaha di Bidu 10 tolu ayat 10 didok disi. Jadi manatap-natap masih Lot manakasi sude akaluat umali yang Jordan ay akatano takasadui luhut tagan sodiri pason Jahoba dope Sodom dot Gomora. Tobokon porlak di Jahoba. Tobokon tanu Misir tolhas rodi Zoar. Jadi dipilit si Lot ma di ibana sude akaluat umali yang Jordan. Borhat ma ibana tukan habicaran asa sirang manasida na marsabu Tuhai. Sebelum terjadinya Bidu 10 walu, adong Bidu 10 tolu, ima parsirangon Abraham dot Silot. Dipilih Silot do ya lembah Jordan. Nah memang songoni denggangna. Memang Silot ini nggak tahu diri juga, ya kan? Mentang-mentang si Abraham memberi kesempatan pertama, parjolo tu ibana mamilit, dipilit ibana ma nadenggani. Jala tu si Abraham di luas ma mendapatkan daerah yang tidak makmur. Halai nang diboto ibana. Yang dipilih itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Abraham maringan di tanah Kanaan,
Yang gosilot maringan diaka huta niluati. Jala dimain undung-undungna tolhas rodi Sodom. Alai halakna jahat jala pardosa situtu isini Sodomi. Maradopon Jahoba. Ima latar belakangna. Asa takasno na pinilit ni siloton sasitongna dang tikos. Alai ima. Atasian carita tahun, boido ta pelajari, rencana sakap di debata, sakap na denggan do HP tu si Abraham. Nang pedang dipilih si Abraham, huta Sodom dot Gomora. Jadi on matang yang si Abraham, ingot do ibana di silot nadong dihutai. Coba, dung dihitung ibana silot adong 2 boruda, sadari pena, opat halak ibana, bolope diguari nasida, aka partigor, 4 halak dope, ditambah 2 muse, ima dongan na kedingan, na lao dong 2 bawa na mardala dopak Sodom. 2 halak kontong do, partigor dih, hale baru onom halak. Ternyata memang manjupangi 10 halak partigor pe dang dapot. Maol di huta Sodom. Ya lapatana ujungna. Ikon diri pason de Batama. Huta Sodom. Jadi dota tanah jepek amang inang. Turpuk tahun manjuhi ta salutna. Nang peta boto. Songon si Abraham. Di boto ibahana do, akan naneng masa di sada huta, stongon na masa na hea masa di tiki tsunami, Aceh, tong do ikon tatangnya kon nasida. Nang pemarporang Israel, dohot Palestina, tong do ikon tatangnya kon duatsa, daholan Israel, Palestina tong do tatangnya kon. Manang ICPI. Bangido haluaon tu dewata. Terbuka. Tu sudah jolma. Daholan tu aka dongat tak. Dongat saha porsiaon muse. Dongat samudar. Daholan satu nasida. Lumubi mai. Ikon tatangnya kondo akadongata naso manjalo haluaon dope siantu hata debata di bagasan Kristus. Ido tanggung jawab ta di tonga-tonga di Portibio. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu mendoakan mereka yang sangat membutuhkan keselamatan haluaon siatu hata debata lama anak kota keluarga tersendiri. Kalau kita bisa melakukan semua itu kepada orang lain lebih-lebih seharusnya kita mampu mendoakan keluarga kita sendiri. Amin. Martangiang baita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usumbahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopko kami. Nunga taruli hami di hatam na badiai. Na pahingoton hami asa toktong martangiang. Martangiang mangidohon haluaon. Dia kadongan nami na humaliang. Manang dongan saha porsiaot penasida, manang naso saha porsiaot. Manang rumah tangga nami be, manang tu aka dongan nami na asing. Martangiang hami asa maluan asida. Sian hamagoan, sian hamatean. Ima marhiti-hiti ha porsiaon tu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Haluaon ni macai rikot do di nasida ali Tuhan. Ala di
Saut malomo di roham, na paluahot sudi colma, hobar tu holong di roham, na balgai. Di bagasan tangnya gontong do hutang yakon hami,